ہو گیا وہ اتنے بیٹھا ہے موبائل ایسا نہیں لگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، منتھلی ہائی فلائنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان پہچان میں آج آپ کے ساتھ، جیسے کہ رات سٹیٹس لگایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ جی ہم آج لائیو ہوں گے جناب استاد عمران بکر منڈی والے ان کے ساتھ، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ چھت ہے یہ پاک عرب میں جناب مجاہد صاحب کی، اور مجاہد بھائی اور حسین بھائی یہ استاد عمران بکر منڈی والے جو ہیں ان کے ہی زیر سرپرستی زیر سایہ شوق کرتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ عمران بھائی ایک بڑے ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں لاہور کے، ایک بہت بڑا معتبر نام ہے، اور ماشاءاللہ پنجاب میں بھی کافی شاگرد ان کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد پنجاب میں بھی بڑے اچھے رزلٹس جو ہیں آپ کو عمران بھائی کے زیر سرپرستی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو لاہور میں تو کامیابی کی ضمانت ہے، استاد عمران بکر منڈی والے جو ہیں یہ نام ہی جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو بڑے عرصے سے شوق کر رہے ہیں، اور اپنی نو عمری سے ہی جو ہے انہوں نے جو ہے کبوتر پروری میں بڑا ایک ایکسپیرینس جو ہے حاصل کیا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ بات چیت پوچھیں گے، کچھ ان کا جو نالج ہے یہ شیئر کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو شوق کروائیں گے مجاہد بھائی وغیرہ کے کبوتروں کا بھی، ساتھ ساتھ جو مطلب یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ جو بات عمران بھائی بتا رہے ہیں وہ پھر کسی کبوتر سے بھی آپ کو کوئی اگر ہوا تو وہ بھی آپ کو شو کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں استاد محترم کی طرف ٹائم ضائع کیے بغیر، اور ان سے بات چیت کا جو آغاز کرتے ہیں۔ موجود ہیں استاد عمران بکر منڈی والے آف لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمران بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ ماشاءاللہ اس وقت پورے پنجاب میں جو ہے آپ کا جو ہے چرچے ہیں، آنا جانا آپ کا لگا ہوا ہے، ہر جگہ لوگ آپ کو بڑا پسند کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ ایسے ہی ہے، بالکل ہاں، ایسے اسپیشلی آپ کے اپنی جو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کے جو ویڈیوز، ان میں کئی لوگ اپنے کبوتر لے کے آ رہے ہیں، کئی لوگ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو ابتدا کریں گے، سب سے پہلے تو آپ کو بیسٹ آف لک جی، آپ نئی چھت بنا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے وہ چھت جو ہے کامیابیاں اور کامیابیاں لے کر آئے۔ آمین۔ تو امید ہے کہ اس سال وہ مکمل ہو جائے گی، تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ جی نیکسٹ ایئر شوق کریں گے انشاءاللہ ضرور، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہمارا شوق ہے نا کبوتر بازی کا، آپ جتنے مرضی کبوتر رکھ لیں لیکن اڑائے بغیر نہ مزہ نہیں آتا۔ ہاں جی، اصل گیم تو ہماری اڑانے کی ہے، بالکل تو ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا شوق کریں اور اڑا کے دوستوں کو دکھائیں اور اچھے مقابلے طے ہوں، تو کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب بھی کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ہمارا شوق ہوگا، انشاءاللہ چھت تیار ہو جائے گی۔ تو اس سال سکپ کریں گے کہ یہ سال ویسے اپنی پرانی چھت سے اڑائیں گے؟ نہیں یہ سال تو سکپ کریں گے، وہ پرانی چھت تو بند ہے ویسے ہی، شاگردوں کی طرف سے اڑائیں گے۔ مجاہد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ایک لڑکا شاگرد ہے میرا، اس کو بھی استاد کیا ہے، لیاقت صاحب ہیں ادھر ہربنسپورہ میں۔ اچھا، ایک چھت اور ہے وہ شانی شاہ بابو صاحب میں۔ جی جی، پچھلے سال بھی 2 چھتیں اڑی تھی، اس سال 3 یا 4 اڑیں گے انشاءاللہ، تو ان کے ساتھ تعاون کریں گے پورا۔ اور پنجاب میں بھی کچھ چھتیں تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اچھا شوق دکھائیں گے انشاءاللہ جلدی۔ تو عمران بھائی سب سے پہلا سوال جو ہے نا، جی جی، وہ بڑا آج کل کے جو ہاٹ ٹاپک آپ کے سلسلے میں چل رہا ہے، یہ جو فیل پاس والا چکر ہے، جی جی، یہ کیا چکر ہے؟ یہ آج کل بڑے لوگ لے کے بھی آتے ہیں کبوتر، اور پھر آپ کا اکثر و بیشتر چھتوں پر آپ جا کے بھی لوگوں کے کبوتر چیک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ایسی ہے بالکل۔ میں نے نا اب جب سے یہ چھت بند ہوئی نا میری پچھلے 1.5 سال سے، میرے خیال سے میں نے کوئی پورے پنجاب کے چکر لگایا، ہاں جی، اور کم از کم میرے خیال سے یہ گجرات والی جو پٹی ہے نا جی ٹی روڈ کی، اس پہ میرا سال میں 100 سے زیادہ چکر لگا ہوگا۔ جی، بڑا کبوتر دیکھا ہے، مجھے شوق بھی تھا کبوتر دیکھنے کا، اور وہ دوستوں کے کبوتر دیکھے، کافی ایکسپیرینس بڑا، بلکہ پتہ کیا ہوتا ہے انسان پہلے بھی شوق کر رہے تھے، ایکسپیرینس تھا، لیکن جتنے زیادہ آپ کبوتر دیکھتے ہیں مزید ایکسپیرینس بڑھتا ہے۔ جو کبوتر لوگوں کے اچھے اڑے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا رہا ہوں، کیونکہ لیکن ایک چیز میں نے ضرور چیک کی ہے کہ جو کبوتر ہمارے لاہور میں اچھے اڑتے ہیں نا، انہی پوائنٹوں کے کبوتر پنجاب میں اڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علیحدہ اڑتے ہیں ان کے علیحدہ اڑتے ہیں، یا دوسرے پوائنٹوں کے اڑتے ہیں، سیم ہی کبوتر ہے۔ جن کبوتروں کا گرمی میں اچھا رزلٹ ہے نا، ان کے پوائنٹ سیم ہیں۔ ہاں، جن کا شدید گرمی میں اچھا رزلٹ ہے، 40+ نرم دنوں میں تو کبوتر چل جاتے ہیں، اسو وغیرہ میں نا جو کبوتر ہم پسند نہیں کرتے وہ بھی شام کو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک تو آج کل آپ کو پتہ ہے استادی بھی بڑی تیز ہے، لوگوں کے پاس نسخے بڑے زیادہ ہیں، تو اس کا بھی ایک کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ بہت زیادہ اچھا بھی کبوتر میں کوئی نہ کوئی پازیٹو پوائنٹ ہوتا ہی ہے۔ اور دوسرا جو لوگ میرے پاس لے کے آتے ہیں وہ لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے،
کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے. بالکل میں دوستوں سے چھپاتا بھی نہیں، اور سچ جو بات میرے دل میں ہوتی ہے وہ بھی کھول کے بیان کر دیتا ہوں اور ان کو بتاتا بھی ہوں. جو لوگ مجھے کبوتر دکھانے آتے ہیں نا، میں ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ خالی ان کے کبوتر دیکھے فیل پاس کیے، ان کو ان کے متعلق بتاتا بھی ہوں یار یہ اچھا کبوتر ہے، اس میں یہ چیز ہے، یہ خراب ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے. تو ہر بندے نے اپنی محنت سے اپنے دماغ سے سیکھنا ہے. جتنی آپ کوشش کریں گے، جتنی آپ کو لگن ہوگی، جتنا آپ ٹائم سپینڈ کریں گے، اتنا آپ سیکھیں گے. تو جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا شوق ایسا ہے کہ بس ان کو ڈنڈا مارنے کا شوق ہے، اڑانے کا. وہ اوپر کے کیونکہ دونوں شعبے علیحدہ علیحدہ ہیں. اڑانے کا شعبہ علیحدہ ہے، پر کا یہ جو ہمارے جو بریڈنگ کا شعبہ یہ علیحدہ ہے. دونوں شعبے علیحدہ ہیں. تو اچھا، بڑے اس بڑے میں ناپ تول کیا رکھتے ہیں اور فیل پاس میں؟ مطلب اگر فرض کریں ایک آدھا پوائنٹ ویک جا رہا ہے تو کبوتر کو آپ فیل کر دیتے ہیں، یا اس میں نہیں، کوئی چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ایک ہے؟ کبوتر میں اگر ایک فالٹ ہے نا ہلکا پھلکا، وہ تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو میں درمیانہ کبوتر مانتا ہوں. یعنی کہ میرا ایک سٹائل اپنا ہے. جو کبوتر میرے پاس آتے ہیں نا، ان کو میں 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. مثلا جو سب سے سپر کبوتر ہے جس کی آپ بریڈ بنا سکتے ہیں، اس کے بغل میں 3 پروں کو نشانی لگا دی. جو کبوتر اڑانے والا اچھا ہے اس کے 2 پروں کو. جو آپشن والا ہے یعنی کہ درمیانہ کبوتر بہت اچھا نہیں ہے، اس کے 1 پر کو اگر آپ کا دل چاہے رکھ لیں، دل چاہے نکال لیں. تو جو بالکل فارغ ہے اس کو کوئی نشانی نہیں لگاتا. یہ 4 طریقوں میں، 4 حصوں میں. اور الحمدللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا. 3-4 جگہ پہ ایسا ہوا. ایک پیچھے نا ایک لڑکا جلال پور شریف ہے ضلع جلم میں، ادھر سے 80-85 کبوتر لے کے آیا. تو اس میں سے میں نے صرف ایک کبوتر اس کا پسند کیا. میں نے کہا یار یہ کبوتر بڑا اچھا، اس کے 3 پروں کو نشانی لگائی. 1-2 کبوتر درمیانے سے تھے آپشن والے. تو میں نے کہا یار اچھا یہ ایک ہی کبوتر ہے. تو وہ خود بھی نا موبائل پہ لائیو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کر دیا. میں نے لائیو اپنے موبائل پہ بھی چلایا. تو اس نے مجھے ایک بات کی. اس نے کہا استاد جی اگر یہ کبوتر آپ فیل کر دیتے نا تو ہم نے آپ کے جھنڈے لگا دینے تھے کہ استاد جی کو کچھ نہیں پتا، ٹیوے لگاتے ہیں. تو اللہ نے عزت رکھی. وہ کہتے ہیں جی 11 سال سے یہ کبوتر میرے پاس اڑ رہا ہے. میرے اسکول لائف جو پسند آیا. کہتا اسکول لائف سے یہ کبوتر اڑ رہا ہے. 2 مرتبہ علاقے کا چیمپئن بھی آیا اور بڑے شمار بازیوں میں یہ اڑا ہے. لیکن ہمارے لیے نئی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پسند کیا ہے. تو اس کے ساتھ اچھی دوستی بھی. اب اس نے کہا جی میں نے آپ کا شاگرد ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ آئیں گے، پاکستان اٹلی میں ہوتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے جو بھی اس کے علاوہ بھی بڑے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ دوستوں نے کبوتر دکھائے. تو قدرتی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اچھے اڑے ہیں یا جو اچھے رزلٹ دے رہے ہیں وہ زیادہ پسند ہے. کیونکہ کبوتر جتنے بھی ہیں نا اچھے اڑتے ہیں گرمی میں. ایک چیز ان میں کامن ہے، کبوتر کا ملائم ہونا شرط ہے. جو کبوتر ملائم نہیں ہے وہ گرمی میں اچھا نہیں اڑے گا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو کبوتر ملائم اور پوائنٹس میں اچھا ہو، جس کے اعضاء اچھے ہیں، اسی کو سلیکٹ کرتے ہیں. 1% چانس ہوتا ہے کہ بعض کا نہ دیکھیں 2-3 کنڈیشنیں ایسی ہیں جس میں آپ کبوتر کو مس ججمنٹ کر جاتے ہیں. ایک تو کبوتر بیمار ہو، دوسرا پہلے 8 دن کے بعد جب بچے ہوتے ہیں کبوتر کے نیچے ویک ہو، بہت ویک ہو جاتا ہے. زیادہ بچے لیے ہوں. تیسرا جب وہ ڈیورمنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو، کبوتر ویک پڑ جائے تو تب بھی کبوتر آپ مس ججمنٹ کریں گے. ادروائز کبوتر فٹ ہے پورا تو انشاءاللہ وہ 100 سے 100% ہی اس کا رزلٹ آتا ہے. بالکل ایسا. یہ 2-3 کنڈیشنیں ہیں جس میں آپ بعض کا نا اچھا کبوتر بھی ویک ہو نا تو اس میں تھوڑا سا ہم اس کو درمیانہ اپنے حساب سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بالکل صحیح بات ہے. تو عمران بھائی یہ آپ نے اب جو کبوتر دیکھے ہیں اتنی جگہوں پہ جا کے، جی میں ایک جگہ گیا کڑیاں والے نا، وہاں انہوں نے ایک کبوتر دکھایا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کبوتر جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ ہمارے جیٹ میں شام ہی بیٹھا ہے جب بھی اڑا. لیکن جب میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے مطلب جو لاہور میں یا ادھر ادھر جا کے اور لوگ جو ہم چیمپئن کبوتر دیکھتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں آتی. بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک اپنے کبوتر کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی ایک کبوتر نا چھت ختم میں نے کر دی ہے پرانی. ایک کبوتر گھر میں رکھا ہوا ہے اسو میں. وہ 3 دن ناگے پہ لائٹوں میں بیٹھا. 3 دن 6 بجے کے بعد بیٹھا. اور اس نے بہادر کبوتر کا علاقے کا نام بھی اٹھایا. علاقے کا جو کپ تھا نا، کیونکہ بڑے کپوں میں نے انٹری نہیں تھی میری، تو جو علاقے کے 2-3 کپ تھے اس میں بہادر کبوتر کا اس نے نام بھی اٹھایا. وہ کبوتر میری اپنی ایک رائے تھی کہ یہ کبوتر گرمی میں اچھا نہیں اڑے گا. اور پچھلے سال جب میں نے لاسٹ جیٹ اڑایا تو آندھیوں میں کافی کبوتر میرے 3-4 ضائع ہو گئے بڑے. اس کبوتر کی ضرورت پڑ گئی. جس نسخے پہ وہ اڑتا تھا اس کو ڈبل ڈوز دی ہے. اس کے باوجود وہ 7:45 بجے بیٹھ گیا، 8 نہیں بجے اس سے. لیکن جن لوگوں نے اس کو اڑتے دیکھا ٹھنڈے موسم میں وہ کہیں گے یار یہ چیمپئن کبوتر ہے علاقے کا. اب وہی کبوتر جیٹ میں اس سے 8 نہیں بج رہے. اور وہ ہے بھی اس میں فالٹ ہے. نمی کا بڑا کردار ہے. جب نمی والا موسم ہوتا ہے یعنی 40 سے نیچے اور نمی ہوتی ہے اس میں درمیانہ کبوتر بھی اڑ جاتا ہے. مجاہد نے بھی مینوں اصرار کیتا. انہوں نے کہا تسی 5ویں بازی اس کبوتر نال بازی پاؤ. میں کہ یار نہیں ہے دی کیپیسٹی ہے. کیونکہ میرا نا ایک اپنا سٹائل رہا ہے. میں جندے اڑان والی کبوتر بازی کیتی ہے نا،
मैंने एक डायरी बना ली थी, क्योंकि बीच में पंजाबी टच भी आ जाता है हमारी वो अच्छा, अगर पंजाबी भी चलता है कोई मसला एक डायरी बनाई थी जिसपे मैं अपने कबूतर भी, अगर मेरे पास 100 कबूतर पक्का है ना, तो A B C उसकी कैटेगरी बना लेता था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजियों में 90% वैसे ही होता था कि ये कबूतर गर्मी में उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे, तो इससे इंसान का अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। असल गेम तो हमारी उड़ाने की है। हमें तो ना खूबसूरत कबूतर पसंद है, ना ही मैं नस्लों की तरफ जाता हूँ। मैं तो कबूतर को पॉइंट्स पे देखता हूँ, उन्हीं को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, यही बात मैं करने लगा था कि बहुत ज्यादा ना बात होती है जी ब्लड की, और अक्सर लोग कहते हैं जी ब्लड ही हर चीज है। तो नहीं, देखें, ब्लड का किरदार है, लेकिन वो किसके लिए, जिसने आजमाए हैं। अब मेरे पास एक ब्लड है, जैसे मेरे कबूतर है फलक शेर या बगल पट्टे, एक लाहौर चैंपियन के नाम से ब्रीड है, ये मैंने आजमाए हैं। इनमें से 19-20 निकलेगा ना, तो चलो मैं उसको थोड़ी सी लचक दे लूंगा कि यार ये अच्छे ब्लड क्या, चलें ये काम करेगा। लेकिन एक बात तयशुदा है, उनमें से भी जो दरमियाने पॉइंटों का निकलता है वो अच्छा काम नहीं करता, नहीं करता। दरमियाने ही उड़ेगा, दरमियाने बच्चे उड़ाएगा। दरमियाने पॉइंट और अच्छे पॉइंट्स में क्या फर्क है? कौन क्या क्या चीज हो तो एक कबूतर अच्छे देखिए जी, कबूतर की आप सबसे मेन चीज उसका बदन है। जो ये मसल है ना सीने के, ये शर्त है कबूतर की, गर्मी वाले कबूतर की। जो कबूतर आपने नागे नागे पे उड़ाना है, वनडे वाले नहीं। वनडे वाला कबूतर चल जाता है, एक दिन आपने नुस्खा लगाया उड़ गया। जो कबूतर आपने रेगुलर उड़ाना है नागे नागे पे या रोज की बाजी में, उसके जो सीने के हड्डी के साथ मसल है ना, ये मस्कुलर होने चाहिए, और शर्त है ये होने लाजमी चाहिए। जिस कबूतर को मैं खुली बात अब दोस्तों से कर देता हूँ, एक खुला पॉइंट बताता हूँ। मेरे पास दोस्त कबूतर लाते हैं ना, मैं सिर्फ बदन देख के फेल करता जाता हूँ, ना पर देखता हूँ ना आँख। उसमें दो चीजें, जो मेन चीज है ये है कि जो हड्डी है ना सीने की, इसके साथ ये जो मसल है ना, इनका मुलायम होना और कस्से होना जरूरी है। कस्सा हुआ होना। हाँ, जिसके मसल नहीं है, हड्डी सख्त है, चुभ रही है और जोड़ों के अंदर दाखिल हो रही है, मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। और 90% वो कबूतर रिजेक्ट ही होता है, रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो एक वक्त के साथ इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। गोश्त होना चाहिए, लेकिन जरूरी कस्सा हुआ शर्त है। गोश्त कम भी हुआ तो अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल भी देता हूँ, दोस्तों को आसानी पैदा हो जाएगी। एक ना ब्लैक सा परिंदा दिखाते हैं अक्सर नेट पे, वो बगैर स्टे किए ना 28 से 32 घंटे उड़ता है समंदर के ऊपर, बगैर स्टे के। तो जो गोरों ने रिसर्च की, वो कह रहे हैं जो सीने के मसल है ना, इससे वो सारी अपनी एनर्जी लेता है। सही है, यही उसकी पावर है। इसी तरह जो कबूतर नागे नागे भी अच्छा उड़ता है, उसके ये सीने के मसल जरूरी है। हाँ, वो मैंने भी ये चीज नोट की है कि जो कबूतर चैंपियन कहीं देखा हाँ, कस्सा हुआ होगा। और उसमें दो चीजें और आती हैं, उसकी जो हड्डी की शेप है ना, इसका बड़ा किरदार है। अच्छा, कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी, हालांकि मैं फ्लैट हड्डी नहीं पसंद करता। कबूतर मुलायम है और फ्लैट हड्डी है, वो भी उड़ेगा, लेकिन वो नागे नागे पे नहीं उड़ेगा। वो एक आधा दिन या एक दो दिन उसके। और दूसरी एक चीज और है, फ्लैट हड्डी वाला कबूतर बैठ के पानी रोक लेगा, उसकी निस्बत जो गोल हड्डी का कबूतर है ना, जिसे हम हॉकी की शेप कहते हैं या कश्ती की शेप कहते हैं, वो कबूतर पानी नहीं रोकेगा। ये भी एक फर्क आप आजमाएंगे। सही है, हाँ। तो जो कबूतर मुलायम है, उसके मसल भी हैं और गोल हड्डी में है, वो कबूतर इंशाल्लाह आप एक पूरा महीना उड़ाएं ना, इनकार नहीं करेगा। वो ये नहीं है कि सुबह बैठ रहा है या झंडी में बैठ गया या आपको धोखा दे रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा। जो तीखा कबूतर होगा वो पानी रोकेगा। हाँ, बिल्कुल रोकेगा, शर्तिया रोकेगा। और दूसरी उसके बाद जो मेन चीज आती है कबूतर के पर है, जिसके साथ उसने उड़ना है, इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो तिल्ली का बड़ा किरदार है। जो बरीक तिल्ली के कबूतर, मेरी ना एक रूटीन रही है अपनी छत पे, लोग ना, मैं यानी ये जो बातें ना एक्सपीरियंस होता है इंसान का, इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने तकरीबन 15-16 साल ना रोज अपने ठप्पे कबूतर देखता था डेली। यानी लोग छत खोल देना आधे घंटे में, मैं छत खोलता था 5 घंटे में अपनी। यानी सुबह 7 बजे गया हूँ ना, अगर मेरे पास 200 कबूतर है, मैंने 200 डेली पकड़ के देखने हैं। बल्कि मेरा एक कजन तो जो शाहिद भाई से छोटे है ना, शिवासा, वो मुझे मजाक कर रहा है, यार तूने हड्डियां के साथ ही कबूतरों की, छोड़ दो इनको, रगड़ रगड़ के रोज देख के। फिर एक ना इंसान का हाथ का एक जो वो कहते हैं कि पैमाना सेट हो जाता है बंदे का। जो कबूतर नहीं उड़ते गर्मी में, या वैसे बिल्कुल आधा घंटा या घंटा नहीं उड़ते, उनको आप पकड़ के देख लें, वो मोस्टली सहद कबूतर होते हैं, सहद हड्डी के और सहद कबूतर होते हैं, और तेज हड्डी के, शार्प जिसे हम बोलते हैं ना, शार्प चुभने वाली हड्डी, इस तरह की हड्डी के। आज हम 2-4 बातें करेंगे ज्यादा पहचान पे, बाकी चलेंगे आगे। अब जो है ना कबूतरबाजी बहुत आगे निकली, जी, तो पहचान पे चलेंगे, क्योंकि पहचान जरूरी है। बेस हम लेके ये जो मैंने कुछ चीजें बताई ये बड़ी अहम है। बाकी तो फिर बाकी हम करेंगे जो आगे, अब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग जा रहे हैं प्रैक्टिकल की तरफ। और उसमें ये हो गया कि ज्यादातर अब लोगों को ना, आप देखें अब फेसबुक आ गई। फेसबुक पहले भी थी, पहले अवेयरनेस थोड़ी कम थी, तो हम भी कुछ कहते थे तो लोग कहते थे हाँ भी सही कह रहा है।
ایسے ہی ہوتا تھا نا. جی ایسے. اب کوئی بڑا استاد بھی کوئی بات کر رہا تھا ٹک کر کے کمنٹ آ رہا تھا بھائی اس طرح ہے تو اس طرح نہیں ہے تو اس طرح. اب بولنے والے بھی بہت ہو گئے اور اسپیشلی جنہوں نے خود نہیں بھی اڑایا وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو کام وہاں پہ ہے نا, تو وہاں ہے پہ بالکل ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کا شوق سے تعلق ہی کوئی نہیں, تو باتیں سن کے ہنسی بھی آتی ہے, لیکن ہم کمنٹس وغیرہ نہیں کرتے کہ چلیں یار انہوں نے اپنے اس بندے نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی. نیگیٹیوٹی بھی بہت زیادہ بیچ میں آ جائے. پھر اب نئے میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ اب جس کو بولنا آ رہا ہے نا وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا بس وہ بتا دو لوگوں کو, ایسی تیسی اگلے کے شوق کی بھی اور اگلے بندے کی سوچ. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو سننے والے وہ بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں, جو بات لوجیکلی ہوگی نا وہی سمجھ میں آتی ہے. لوگ مانتے بھی اس کو. سننے والوں میں بھی ایسے دیکھیں جو اب چلے آپ کو تو بلا لیا چھتوں پہ, آج کل تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں چھتوں پہ جوڑے لگانے اور سارا کچھ کرنے. چلیں جی ان کے پاس بھی ایکسپیرینس ہوگا, اگر لوگ بلاتے ہیں تو کچھ سمجھ کے بلاتے ہوں گے. تو وہی نا, اب وہ تو وہ چاہت فتح علی خان والا کام ہو رہا ہے کہ کانسرٹ میں بلا رہے ہیں اسپیشلی, تو مطلب پتہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بلا رہے ہیں. وہی چکر چل رہا ہے ہر جگہ. تو میں آج آپ سے نا پہلے تو آپ دو فرق بتائیں جی دونوں اچھے اور برے کبوتر, اچھے کی آنکھ اور برے کی آنکھ, کہ یار یہ چیز اگر ہو تو یہ برا ہے, یہ چیز نہ ہو تو یہ اچھا. اس طرح کر کے ذرا تھوڑا سا پہلے ذرا آنکھ پہ آتے ہیں. آنکھ میں نا آنکھ دیکھ کے لوگ کہتے ہیں چنگا ہے ماڑا ہے. نہیں دیکھیں, آنکھ میں نا دو تین چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں. مین جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں دو چیزیں, بدن اور پر. اس کے بعد جو آنکھ آتی ہے نا اس کا کردار جو ہے نا وہ ایک تو نسل چیک کرنے کے لیے, دوسرا اس کی عقل کے لیے, تیسرا پرواز کا بھی تھوڑا سا. اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس کبوتر کی آنکھ میں چمک ہے وہ ملیمبیئر کی نشانی ہے. جس کبوتر کی آنکھ میں چمک ہوگی وہ کبوتر اچھا اڑے گا. یہ شرطیہ بات ہے. باقی ایک چیز کو میں نہیں مانتا, جو لوگ رنگ وغیرہ بولتے ہیں نا یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. 99% آپ نے تو پورا پنجاب دیکھا ہے, تو آپ بلکہ پورا پاکستان ہی دیکھا ہے, پنجاب تو نہیں کہہ سکتے, آپ پورے پاکستان میں آپ نے وزٹ کیا ہے. جتنے کبوتر گرمی میں اڑتے ہیں سب پلین آنکھوں کے ہیں 99%. کوئی ایک آدھا شاذ کوئی ہوگا, ایک آدھا پیس. عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. استاد تنویر بولو صاحب کہتے ہیں جی عمر کا تقاضا ہے رنگ تو. ہاں ایسی عمر کے ساتھ بھی آتی ہیں. دوسری بات ایک چیز اور ہے, ایک راس ایسا ہے فروزپوری اور کمگر آپ لگائیں رنگ آئیں گے لازمی شرط. کبھی مجھے شوق تھا آنکھیں بنانے کا نا رنگ والی, لیکن اب تو شوق ہی چینج ہو گیا. تو جتنے آپ کو کبوتر کسی کے بھی اچھے اڑتے دیکھیں گے نا 99% وہ پلین آنکھ میں ہوں گے اور زیادہ گلابی آنکھ میں ہوتے ہیں. زیادہ خوبصورت آنکھ میں آپ کو کم نظر آئیں گے, رنگوں والی یا زروں والی یہ آنکھیں آپ کو کم نظر آئیں گی. استاد خرم ثاقب صاحب نے ایک دفعہ بات کی تھی ہم سے, اور کہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ذرے دار آنکھ, وہ ذروں کے چکر میں ذرے بنانا آنکھ ڈل کر دیتے ہیں. آنکھ ہوتی ہے باریک جالی ہونی چاہیے اگر ہو بھی تو پلین اور باریک جالی دار جو آنکھ ہوتی ہے وہی کامیاب ہے. ان پہ نمی ہم نے تو زیادہ یہی دیکھا کہ پلین آنکھ ہی زیادہ اڑتی ہیں, وہی سادی آنکھ. اچھا اس میں آنکھ کی یہ جو موٹائی باہر نکلی ہوئی نہیں, دو چیزیں ہیں. اب دیکھیں جس کبوتر کی آنکھ باہر نکلی ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا, پلکوں سے باہر کم ضائع ہوگا, لگڑ کے قابو بھی نہیں آئے گا زیادہ. وہ کس کے قابو آئے گا, وہ نظر گھر پہ نہیں میں نے کبھی کسی کے دیکھا. نہیں یہ نہیں کہ ایکسٹرا ہر کبوتر کی ہوتی ہیں, کوئی عام سا بھی کبوتر آپ پکڑ لیں. نارمل تو ہوتی ہے نا, ایک ایکسٹرا آج کل نہیں سائڈ سے بنا رہے ہوتے ہیں تصویریں. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کبوتر کی آنکھ پلکوں میں جسے میں پنجابی میں سما جائے, پلک جو گرپ ہے نا اس کی وہ اس کی شیپ پوری ہونی چاہیے, خراب نہ ہو, پھیل نہ رہی ہو, سائڈ کا گوشت نہ نظر. بالکل سائڈ کا گوشت نظر آئے گا اگر اس کا تو وہ خراب ہے, وہ نہیں ٹھیک, نقصان ہے اس کا. اور ایک دوسری چیز ضرور ہے جو بڑی اہم ہے, اس کی موومنٹ بہت ضروری ہے. ہم دو طرح کی آنکھ بولتے ہیں, ایک ساکن اور ایک اس کو بولتے ہیں متحرک. ساکن آنکھ جو بالکل ہلاتا نہیں کبوتر, ایک متحرک جو وائبریٹ کرتا ہے کبوتر, اپنی آنکھ کو ہلاتا ہے. کچھ لوگ اس کو جرگ بھی بولتے ہیں. یہ عقل مند کبوتر کی نشانی ہے, کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا. میری ایک مادی ہے بڑی جو فلک شیر تھی نا, کہ ٹاوی وغیرہ چل گئی ہے گرمی میں, تو کوئی کبوتر نہیں ہے اس کے جس کا پر اس مادی کا پر جن کبوتر میں وہ گر آتے تھے ٹاوی میں بھی. تو یہ چیز بڑی اہم ہے کبوتر میں. چکنا کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل چکنا. وہ تو جیسے انسانوں میں بھی ہوتے, کچھ لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی کہ کچھ تو شریف طبیعت کے ہوتے ہیں نا, چکنا کہہ سکتے ہیں. ان کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہے, دائیں بائیں وہ دیکھ رہے, موو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے, اب آنکھ تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے, اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اس سے ایک چیز کی اور تھوڑی وضاحت کر دیں. دوسرا ہم اس کو نسل کے لیے دیکھتے ہیں. جیسے جالدار کبوتر میں اگر لال آنکھ ہے تو وہ قصوری ہے, اگر گرے آنکھ آ گئی تو وہ فروزپوری ہے. جونسرا کبوتر اگر لال آنکھ میں تو اس کو ہم قصوری بولیں گے, اگر گرے یا وائٹ آنکھ میں تو اس کو سیالکوٹی بولیں گے. یہ ایک نسل کا ہم نے تعین کرنا ہے آنکھ سے, اور اس کی عقل کا, اور یہ دو چیزیں بڑی ہیں ہمیں کبوتر بازی میں. اس کے بعد ایک آپ نے بات کی تھی کندے میں کوئی
चोंच की नोक होनी चाहिए जी 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 गुट में, बिल्कुल गुट जी में। बिल्कुल। उसके ऊपर जो है ना स्पेशल मुझे आज जब मैंने लगाया ना स्टेटस जी, जी। कि वो उस पे एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो कुंदा है ना कबूतर का, ज्यादा चौड़ाई वाले पर का कबूतर नहीं उड़ता गर्मी यार में। कोई कबूतर पकड़ना हसनैन भाई भाई क्यों कहना कोई एक नहीं मुजाहे जेड़े कबूतर बाजी चुड़े ना उन्होंने एक दो कबूतर वो 34 नंबर मादी ले आके दिखाई 4 ਨੰਬਰ बगल पाटी नहीं पट्टी जेड़ी कितना नंबर हैगा ਉਹਦਾ? अच्छा 4 ਬੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਡੇ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਲਾਇਆ ਚਲ। असल दे विच जेड़ी असल में बात है ना कुंदे की, इसमें पर का बड़ा किरदार है। ज्यादा चौड़ाई वाले पर जो टिप्पे हैं ना कबूतर की वो ज्यादा चौड़ाई वाली होंगी ना, मजबूत तो होगा वो लेकिन लंबा नहीं उड़ेगा। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें उड़ना नहीं उन्हें जाना भी नहीं। कम उड़ेगा, ज्यादा लंबा नहीं उड़ेगा। जितनी टिप्पे ये बाहर वाली बरीक होंगी ना उतना ज्यादा कबूतर उड़ेगा। ये टिप्पे, ये जो बाहर वाली टिप्पे हैं ये एक मिनट माल आ गया ऊपर इधर से आके पीछे चला जा। कौन सी टिपे कह रहे हैं जी? ये बाहर वाली ये बारीक होनी चाहिए। ये बारीक होनी चाहिए। ज्यादा जितनी जैसे ये बहुत ज्यादा चौड़ाई में आ जाएंगी ना टिप्पे, वो कबूतर लंबा नहीं उड़ेगा लेकिन जाया भी नहीं होगा, मजबूत ज्यादा हो जिन्हें जाएगा। उंगल परे कहते हैं। उंगल पर है। हाँ। वो लंबे नहीं उड़ेंगे, कम उड़ेंगे लेकिन जाया नहीं होंगे। दूसरी ये चीज जो है ना, ये इसकी ना जोड़ है कबूतर का। ये जितना सीने के ये कमर के नजदीक होगा उतना कबूतर मजबूत होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा, उसको आसानी पैदा होगी उड़ने में, उसकी ताकत खर्च नहीं होगी, कम खर्च होगी। ये चीज, ये किल भी जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, ये जोड़ है इसका। ये चुभना चाहिए। जैसे मैंने ये आप हाथ लगाएं, इसको हाथ लगाएं। ये फासला आप कह रहे हैं ये कम होना चाहिए। हाँ, ये कम होना चाहिए। ठीक है, ये फासला इस कील से शोल्डर कम से, होना हाँ ये हाथ लगाएं आप, ये कील आपको बिल्कुल बड़ा वाज़ेह बिल्कुल, चुभेगा। हाँ बिल्कुल। ये कुछ कबूतरों का ना इस जगह पे गोश्त ज्यादा होता है, कुंदा जिसे हम पंजाबी में मोटा कुंदा बोलते हैं, उसका ये नहीं चुभेगा आपको, वो कबूतर नहीं लंबा उड़ेगा, मोटे कुंदे का होगा और बहुत ज्यादा डंडे खाएगा, उसके बावजूद वो असील लंबा नहीं मुर्गों में उड़ेगा। बाल का तो ये नंगे भी होते हैं, हाँ, है ना। फिर और दूसरा एक शाम तिल को इसका ना चुभना इस जगह पे भी होता है। ये हाँ। दूसरा ये है, ये भी चुभना चाहिए इस जगह पे। ये देखिए, ये हाथ लगाया सही हमने, है, बिल्कुल सही है। चुभता है। तो हम जब कबूतर देखते हैं ना, ये इस ऐसे पकड़ के देखते हैं, ये इस जगह से देखते हैं। दूसरा जो सबसे अहम चीज है, इन दोनों के दरमियान फासला भी कोई काउंट करता है? ये इसके शोल्डर को और इसका फासला काउंट करता है। इन दोनों ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा इन दोनों में, जितना फासला, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, चौड़ाई बढ़ जाएगी कुंदे की, कुंदा वसी उसको हाँ वसी हो जाएगा, दराज कुंदा जिसे बोलते हैं। 7-8 माह से मादी अंदर है, ये उड़ी नहीं है। और ये मस्कुलर देखने की। बड़ी शानदार कबूतर। कामरान भाई एक दिन ही मैं गोल कर नहीं लाया जेब से। अच्छा जी। ये देखें ना, कुछ लोग आने नहीं उड़ता इसलिए मोटा हो गया। मौसम दे अब आप इसको पकड़ के ना, इसके ये मसल देखें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसकी हड्डी की शेप भी नजर आ रही होगी आपको, और ये मसल भी देखें इसके, आपको मजा आएगा देख के इंशाल्लाह। 3 नंबर है। नहीं जी, इमरान भी जो बात कर रहे हैं वो इनकी बात कर रहे हैं। ये हड्डी है, हाँ ये मसल, ये बिल्कुल मसल, बिल्कुल। ये गोश्त और मसल जो इसकी यहाँ पे, ये अभी चूंकि ये 7-8 माह से बता रहे हैं सैन भाई अंदर नहीं उड़ाई, तो ये मामूली सा इसको आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन उसके बाद वो ये देखें, ये वो जोड़ हैं जिनकी बात कर रहे हैं। तो इमरान भाई ये अभी इसके पॉइंट तो आपने बता दिए, तो जी जी, इसमें हम पॉइंट ही देखेंगे या ये ब्लड लाइन भी कोई? नहीं मैं तो पॉइंट ही देखता हूँ। इन्हीं कबूतरों में से ये यानी बगल पार्टी मादी है, जो खराब पॉइंटों का निकलेगा नहीं उड़ेगा। इधर शायद मौजूद भी होगा 2-4 पीस ऐसे जो नहीं उड़ते। खराब इनमें क्या खराबी आनी चाहिए? खराबी बदन की आती है, सहत निकल आते हैं। परों में क्या खराबी है? परों में पर की तिली मोटी कर जाते हैं। इतना लग गया। तीली कितनी की मोटी हो सकती है? ये तिली, ये कबूतर देखें आप, ये दिखाएं छोड़े इसको। अब ये जो कबूतर मेरे हाथ में आया ना, ये पहली बाजी रात रह गया था कोई गल नहीं। इस साल जेठ की, ठीक है। और 7वीं बाजी ये बैठा 7 बजे ही बैठा था। 7 बजे बैठा जी पर आखिरी वैसे बाजी। नजर आ रहा है माशाल्लाह। ये पर इसका देख लें, ये जितना बारीक होगा उतनी प्रवास ज्यादा होगी इसकी। ये टिप्पे देख लें आगे से ना, गुलाइयां जो हैं ये देख लें आप, ये बेहतरीन पर है। नहीं, मोटी और बारीक तीली का क्या अंदाजा क्या होगा? देखें ये इसकी तीली देख लें ना, जैसे ये प्रेस की हुई है, जिसकी यहाँ से गुलाई में आएगी तीली वो खराब है, वो कबूतर नहीं उड़ेगा यहाँ से। अब आप कुछ ऊपर राज वाली की से। बातें आपको बतानी पड़ जाती हैं। अब मैं एक आपको खुली बात बताता हूँ, हम कबूतर देखते हैं ऐसे, कबूतर मेरे साथ जी भी ऐसे पर पकड़ते हैं, हाँ मैं जी। भी ऐसे पकड़ता हूँ। जब इस जगह से पकड़ते हैं ना, इसकी तो एक तो शेप देख लेते हैं पर की, दूसरा इसकी तीली भी देखते हैं कि तीली कितनी मोटी है, और दूसरा
آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں سے پریس ہے یا گول ہے. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. 99% میں نے اپنی کبوتر بازی میں 35 سال میں کوئی بھی موٹی تیلی کا کبوتر نہیں دیکھا جو زیادہ اڑتا ہو. ہاں، اور بریک تیلی کا میں نے ٹھپا کو نہیں دیکھا ایک بھی. جس کی چپٹی تیلی ہو، بریک ہو اور وہ نہ اڑتا ہو، ایسا نہیں کبوتر دیکھا کوئی. اب باقی اپنا اپنا فرق باقی ہے. بغل کا بھی کردار ہے. بالکل ہے، بغل کا بڑا کردار ہے، بغل کی پریوں کا بڑا کردار ہے. اب یہ اوپر. دیکھیں جیسے ہم پر کھولتے ہیں نا، یہ جس کبوتر کا ایسے گیپ بن جائے گا نا، یہ دیکھیں، یہ تو میں نے ذرا سختی سے اس کو پکڑا نا، یہ گیپ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کبوتر سخت ہوگا. پر کھولتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یہ میں نے پر کھولے نا، یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہے. یہ اس کے اوپر یہ پورے دیکھیں نا، بغل کے کتنے 6-7 پر اس کی کمر کے اوپر آ گئے ہیں. اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا. جی جی یہ جو آپ پہچان بتا رہے ہیں نا پر کھولنے جی والی، جی 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 یہ صرف اس بندے کے لیے ٹھیک ہے جس کو پر کھولنا آتا ہے اور جس کو کبوتر پکڑنا آتا ہے. پتہ ہے میرے پاس نا دوست یہ آتے بھی ہیں. بڑا فرق ہے عمران بھائی. میں فرق کی بات آپ کو بتاؤں، الحمدللہ اگر میرے پاس 10,000 بندہ آیا نا کبوتر شو کرنے کے لیے، 9,990 بندے جب کبوتر پکڑ دینا، میں ان کو ایک معذرت بھی ساتھ کرتا ہوں کہ یار برا نہ منانا، آپ کو صحیح طرح کبوتر نہیں پکڑنا. یہ بھی تھوڑا سا لیکچر اس کبوتر پر بھی تھوڑا تو سا نا، دینا. یہ دیکھیں کبوتر پکڑنے کا جو سب سے اچھا طریقہ نا، یہ جیسے میں نے یہ پکڑا یوں، یہ دیکھیں یہ کبوتر پکڑ لیا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کے ہاتھ لگائیں گے نا سینے پہ، تو آپ کو اس کے سارے اسپیئر پارٹس لہرا لہرا نظر آئیں گے. اب جب ایسے آپ کبوتر پکڑیں گے آگے سے، تو اس کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے ہڈی کیا دیکھی ہے. اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بس یہاں سے یوں دیکھتے ہیں ہڈی، وہ پتہ نہیں چلتا کہ ہڈی کیا دیکھی ہے. جب اس کی پوری اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ وہ ہڈی کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں بالکل، یہ چیز بھی مین ہے نا کہ جب کبوتر ہی نہیں آپ کو پکڑنا آیا تو پھر وہ جو پوائنٹ آپ نے بتایا وہ تو ضائع ہو گئے سارے. پہلی باری کامران بھائی رات رہ گیا سی. 10:30 بیٹھا، صبح 10:30 رات رہ کے. پھر ساڈا تیسری بازی 2 رات رہ، پھر اسی نے چوتھی بازی اسی کوئی فرق نہیں لئی، چوتھی بازی ویسے ہی چھڑتا، پھر 4:15 بیٹھا زبردست. تے آخری بازی پھر 7 بجے بیٹھا. 7ویں بازی، بہت شاندار. 7ویں بازی رات رہ. 7ویں بازی رات رہ گئی سی. ایک صبح آ گئی سی، نہیں 6ٹھی بازی رات رہی سی. 6ٹھی بازی رات رہ گئی، 7ویں بازی دوسری بازی رات رہ گئی سی. 6ٹھی بازی رہی سی. یہ بڑی مینوں پسند ہے. ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਪ ਟੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੌਂਸਰੀ ਹੈ. اچھا، ਟੈਡੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਸਲਾਰੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ. ਹਾਂਜੀ, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਨਾ. چائے پلا. ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ. ਅਸੀਂ کامران بھائی ਇਹ ਤੀਲੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ، ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ کہ ਬਿਲਕੁਲ پلس یہ تو کالی ہے نا، کالے رنگ میں بڑے آرام سے فیل ہوتی ہے. ہاں. اور اس کی یہ دیکھیں نا، پر کھولے نا، بغل کے پر کتنے زیادہ کمر کے اوپر آ گئے ہیں. کتنا پر میں نے کھول دیا اس کا. پروں کی شیپ کا بھی کردار ہے. بڑا شیپ بڑی کردار ہے. خوبصورت ہے. شیپ کا بڑا کردار ہے، کیونکہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں اسٹریٹ پر کے کبوتر، جیسے اس کی ہے نا اسٹریٹ. میرے تقریباً آپ جتنے کبوتروں کے پر دیکھیں گے یہی پر آئے گا. یہ دوسرا اسٹریٹ پر نہیں. کس طرح سے آپ اس کو اسٹریٹ کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کرو نہیں کر رہا؟ نہیں، یہ تیلی دیکھ لیں، اس کی بالکل اسٹریٹ جا رہی ہے. یہ اسٹریٹ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ ہاں اس طرح. یہ دیکھیں نا، پر کھولا پوری اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹریٹ سے. اور دوسری ایک چیز یہ آگے سے نا بینڈ نہیں ہو رہے، آگے سے سیدھے ہیں. جیسے یہ دیکھیں نا، جیسے یہ میں شیپ بنا رہا ہوں، آگے سے کرو کھائیں گے نا بینڈ ہو جائیں گے، تو پھر وہ اسٹریٹ پر نہیں ہے. یہ آگے سے سیدھے ہیں، اس لیے اس کو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ والی چیز سیدھی آ رہی ہے. اس کو کہہ رہے ہیں یوں نہیں. یوں نہیں. ہاں، یہ اسٹریٹ پر کا مقصد یہ. لوگ سیدھا پر سمجھتے ہیں جو یوں کرو نہ نہیں نہیں. ہاں. چنگے والا سٹریٹ پاروا آیا تھا پر بریک ہے، بھی بڑی اچھی مادی اڑی ہے. جیڑی 7ویں بازی رات رہی سی وہ بھی مادی. یہ جی مجاہد بھائی کے گھر کے کبوتر ہیں جو بازیوں میں اڑے ہوئے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو. اب اس کی آنکھ کی گرپ دیکھ لیں آپ. اور سیر اس کا ٹھیک ہے سائز کے حساب سے؟ ہاں بہترین ہے. کامران بھائی پچھلے سال جدو چیتر وساخ لگا سی. بعد لگیاں سی، بچہ 6 وجے تو بعد دیندا سی. اے مادی 7ویں بازی رات رہ گئی سی، صبح آ گئی. صبح ہی آ گئی سی. ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਈ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ. ਮੁਨਸਬ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ. عمران بھی پر کا چڑھاؤ بھی ظاہری بات ہے، پر کا چڑھاؤ ہوگا تو ایئر گیپ نہیں نا بنے گا. ایئر گیپ بنے گا تو پھر خرابی ہے. نہیں، وہ تو اس طرح بھی ہے نا. ہاں جی. ایک اس طرح بھی ہے، یہ والا. یہ ہاں بھی جی، اس کا بھی ہے. فاصلہ ہونا چاہیے. کم فاصلہ ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا کبوتر کا یہ ایک پر ہم پسند کرتے ہیں یہ بغل سے بڑا ہو،
जिसका ये बड़ा होगा ना उसका कम फासला होगा, जिसका ये छोटा होगा उसका फासला ज्यादा होगा। ये पहला पर पहला पर। हाँ जी, जितना जिसका इससे ऊंचा होगा उतना वसी होगा, दराज कुंदा होगा, और उतना उसका पर का आपस में फासला कम होगा, एक पर का दूसरे पर से। आप मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, जी जी। शौक कर रहे हैं, अभी भी हम जो शौक करें मतलब 2-3 तरह की बॉडी हमने देखी है, जिसामत, साइज वगैरह। तो आपने पंजाब में भी देखी, तो आप क्या समझते हैं कि साइज भी एक जैसे ही होना चाहिए? आज आ गया साइज जो दरमियाना ही उड़ता है, ज्यादा लंबा किसी भी शहर में, किसी भी शहर में बहुत। अब मैंने बड़े कबूतर देखे हैं जो गर्मी में अच्छे उड़ते हैं ना, हालांकि मियाँ वाली के कबूतर लोग बोलते हैं कि बड़े साइज के, लेकिन जो मैंने गर्मी में ज्यादा अच्छे उड़ते देखे वो नॉर्मल साइज के कबूतर हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखे मियाँ वाली के बड़े साइज के कबूतर, मैंने खुद नहीं देखे, सारे सुना है कहते मैंने कि बड़े साइज के उड़ते, पर जो मैंने उड़ते देखे हैं ना वो नॉर्मल वो साइज। इतने की बड़े हैं जितने आपके जौसरे या जी ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे। बगलपाटा कबूतर का ये साइज था उसका, सारी फड़कें उसकी साथ के भाग गई। लेकिन ज्यादा हम लाइक नहीं करते, बहुत बड़ा साइज ना लाइक नहीं करते। नहीं, वो इस Normal दफा size मौसम भी है। तो और तरह का था ना, मौसम भी तो था ना ऐसा कि जिसमें वो चल जाए। अच्छा कबूतर ही उड़ता है। हाँ, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम का फर्क पड़ता है। पता है लोगों को सुबह सुबह बैठ जाते हैं, क्यों बैठ जाते हैं? उनको उड़ाने नहीं आते, दरमियाने उड़ाए होते हैं। जो मेन वजह वो ये भी है ना। नहीं हकीकत है, हाँ जो हल्के कबूतर होते हैं वो बैठ जाते हैं, सुबह कुछ उड़ाने भी नहीं आते, ये भी दोनों चीजें हैं। हाँ, ये चीजें भी होती है जिनको उड़ाने ना आए। अब मैंने ना एक मैं बात और बताता चलूं दोस्तों को, कि जो मैंने अपनी लाइफ में खराब कबूतर उड़ाए ना दोस्तों के, चाहे अस्सू है, बिसाख है, जेठ में 90% ठंडे कबूतर उड़ाए हैं। जिसने भी ठंडे किए खराब हो गए। बड़ा केस होता है, अस्सू में भी लोग कर लेते हैं, हाँ हाँ करते तो हैं। बड़े बड़े अच्छे उस्ताद भी गलती खा जाते हाँ, हैं, कहते हैं जी कबूतर तलख हो गई सी, वो उठा के ठंडा कर दे। ठंडे करके फिर खराबी हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम चले कबूतर के निचले हिस्से पर तो आ गए, ऊपर के हिस्से का भी कोई लेना देना है? तो अंगूठा तो आप बड़ी जोर से मारते हैं ऊपर भी। नहीं देखें, अंगूठा चलाने से ना मैं पता तो चलना चाहिए। ये लगाओ ना मुजाहिद भी साथ अपने, जरा आप फासले पे खड़े हो। ये जो जगह है ना इसकी, हाथ फेर है तो एक ठीक है। मलैमियत महसूस होती है इसमें। ये जब हम हाथ लगाते हैं ना तो उसके मुलायमपन का पता चलता है। आज तो आज तेरा कोई और कोई काम हाँ, आप देखिए कबूतर दोस्तों का तारफ करवाओ, कोई दोस्त ने होना, शागिर्द भी होना है। ये जरा शौक शुक करा लेना करते। अब इसकी तीली देख लें। अच्छा, एक मैं और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं। आप भी नहीं जाएगा। कुछ लोग ना बड़ा पसंद करते हैं जी कबूतर की ना स्प्रिंग होना चाहिए, ये भी फॉल्ट है। हाँ, मुझे खुद नहीं पसंद। फॉल्ट है, जो सहर कबूतर होगा ना उसका स्प्रिंग टाइट होगा। कुछ लोग शौक कराते हुए कहते हैं जी इसका स्प्रिंग बड़ा तगड़ा है। अब मेरे दोस्त हैं माना भाई ना जंजों वाले, 2015 की बात है, मुझे कहने लगे यार उस्ताद जी बात ये है कि स्प्रिंग तगड़ा होना चाहिए कबूतर में, तब वो हाँ। अंदर मैंने कहा यार इसका जवाब सिंपल सा मैं आपको देता हूँ। मेरी 4 मादियाँ जो जेठ में शाम तक बैठी थी ना, वो मैं चारों बारी बारी पकड़ के लाया, क्यों कुंदा खोले तो बिल्कुल सॉफ्ट छोड़ दे। मैंने कहा जब इनका स्प्रिंग किधर गया, यही जेठ में उड़ी है गर्मी में। जितने कबूतर गर्मी में अच्छे उड़ते हैं उनका स्प्रिंग नहीं होता, नहीं होगा। लोग पसंद करते हैं, जो नुक्स है उसको पसंद करते हैं। जो कबूतर में हम ऐप गिनते हैं ना, अब मैं कबूतर का जब पर खोलता हूँ जो ज्यादा हार्ड होता है मैं उसको छोड़ देता हूँ कि यार ये नहीं ठीक, तो सख्त है। तो कबूतर सॉफ्ट ही होना चाहिए, सॉफ्ट कबूतर उड़ते हैं गर्मी में। ये जो पर दरमियान में निकलते हैं बाहर, कुछ लोग कहते हैं कि ये हल्का सा यूं छेड़ा तो पर बाहर आ गया, तो ये भी नुकसान है, नहीं अच्छी चीज ये। देख लो ना, बेहतर तो यही होता है कि अच्छा इसमें 2 चीजें आती हैं कि बेहतर तो यही होता है कि पर अंदर रहे। बाज़ का कबूतर ना बीमारी की वजह से या किसी इशू की वजह से उसका पर थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन उसकी शेप देखनी पड़ती है, अगर शेप ठीक है तो वो कबूतर ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ। ये और आजकल एक बात हो रही है सी खुली दुमा दे भी देखे ने, लंबियां दुमा दे भी देखे, मोटियां गंडा दे भी देखे ने, बड़ी गंडा दे, सारे ही उड़ते ने जी। नहीं फर्क है, फर्क पता की है, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਲੰਬੀ ਦੁਮ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਦੁਮ ਦੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੁਮ ਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੰਢ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜੀ ਦੁਮ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ 4 ਜਾਂ 6 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖਰਾਬ ਕੱਢੇਗਾ, 2 ਅੱਛੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦ ਦੁਮਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ 6 ਬੱਚੇ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ 5 ਅੱਛੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਲਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ, ਅਗਰ ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਲਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਲਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ?
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲਾਂ ਲਓ ਨਾ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਝੋਲ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਾਲਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜੀਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਾਲਟ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ उर्दू सारी चलती है, कोई बात नहीं। कबूतरबाज ज्यादा पंजाबी ने कोई गल। हाँ, शाहिद भाई के साथ भी हमारी पंजाबी चलती है। असल में सही बात हुई है हसनैन भाई की, सही है। बांग्लादेश और इधर जी, इंडिया में जो लोग देखते हैं ना, वो फिर बाद में कहते हैं कि यार असल आप में अगर बेहतर तो उर्दू में, लेकिन हमारी ना वो पंजाबी टच आ ही जाता है बीच में। कहीं ना कहीं निकल आती है। अब ये मादी ने इसकी बॉडी देख ली, ये मसल अभी देख लें, इसके नजर आ रहे हैं। ये आप देखें, इसके मसल ऐसे हैं जैसे ये बॉडी बिल्डिंग कर रही है, ऐसे मसल है। ये पकड़ के भी आप देखें, आपको फील होगा जे हो नहीं साफ हुई ते बस। ये भी घर की। हाँ जी, अभी जोड़े अच्छा, ये लगाई है, क्या पहला ही नस्ल बच्चा क्या निकला। कहलाएगी ये? ये लाहौर चैंपियन है। सियालकोटी। सियालकोटी। लेकिन इस पर की जो शेप है, ये तो सियालकोटी में बहुत कॉमन हो रहा ये बड़ी मेहनत लगी इस पर बनाने में। है। देखिए इस तरह मायना है। ये देखें ना, अमूमन जो सियालकोटी कबूतर हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके फरों में ना चौड़ाई ज्यादा है। हाँ, मैं नहीं पसंद करता, इस वजह से बड़ी, यानी ये समझ ले इसके पीछे 15-20 साल की मेहनत है इनको बनाने में। ये नहीं कि 1-2 दिन में ये तैयार हो गए। जब 10 जोड़े लगाए हैं, उनमें से 20 बच्चे निकले हैं, जो 4-5 मतलब के निकले वो रख लिए, बाकी उड़ा लिए। इस तरह मेहनत करके कुछ साल लगे, फिर जाके ये पर बना या जिस्म बना, इसमें मेहनत लगती है। नहीं तो ये मेहनत क्या मतलब, आपने दूसरी नस्लें जो है वो दूसरे ब्लड जो है वो क्रॉस किए उधर नहीं, आपस में भी इनको लगाया, दूसरी नस्लें भी क्रॉस की हैं, ये नहीं कि नहीं की। अच्छे से अच्छा जो मिला क्रॉस किया हमने। सबसे बेहतर कबूतर आपको कौन से लगते हैं जो सियालकोटी कबूतरों के साथ क्रॉस करके अच्छा कबूतर आपको दे देते हैं? सारे ही अच्छे हैं। फिरोजपुरियों के साथ बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, टैडियों के साथ भी अच्छा आया, कसूरियों के साथ भी अच्छा आया। मैं बेसिकली नस्लों में फिरोजपुरी बड़े पसंद करता हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिले तो। अमूमन अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं नहीं, बहुत कम मिलते हैं। फिरोजपुरी कबूतर जो अच्छी क्वालिटी के मिले वो बड़ा काम करते हैं, उनकी वापसी भी बड़ी ज़बरदस्त है। हालांकि सियालकोटियों की अपनी बड़ी वापसी है, लेकिन फिरोजपुरी साथ में मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। फिरोजपुरी और सियालकोटी। जी बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, आखिरी चीज बदन के नीचे थोड़ा सा बस, उसके जी, बाद हम जी, चलेंगे जी, जी, आगे। जोड़ों पर हम बात करें, खुले जोड़, बंद जोड़, सारे। और कुछ लोग कहते हैं जोड़ का किरदार यार एमी झूठ ही है कोई, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा कि अमूमन जो भी उस्ताद है ना, तो ज्यादातर मेरे पास घर से जोड़ों की कहाँ होना चाहिए जोड़? कैसा तो अभी बात की ना बात है। मुजाहिर जी यार ਜੋਸਰੀ ਮਾਦੀ ਦੇ ਗੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉੜਦੀ ਰਹੀ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ इधर बगल पट्टी मादी आ ਜਿਹੜੀ छत आई सी वो दिखाई जरा। वो देख, जोड़ों में ना मेन जो चीज़ है, हड्डी जहाँ से ख़त्म होती है ना, जिसके जोड़ दुम की तरफ ऊपर चले जाए ना, मैंने उसका नाम रखा हुआ चैंपियन जोड़। आपके पूरे पंजाब में जिसका भी मैंने गर्मी में अच्छा कबूतर उड़ता देखा है ना, उसके जोड़ वही देखे, इसलिए मैंने उस जोड़ को एक नाम दे दिया कि चैंपियन जोड़। चैंपियन जोड़। और शेप उसकी ऐसे होती है, ऐसे आगे से यानी ये हड्डियाँ आ रही है और शेप यूं होगी उसकी ऐसे। ये बेहतरीन शेप है। अब ये कबूतरी मंगवाई मैंने इसीलिए कि ताकि आपको ना आसानी से समझ आ सके। ये इसकी हड्डी ख़त्म हो गई, ये इसके जोड़ ऊपर चले गए। ये दो हड्डियाँ ऐसी हैं दोनों इसकी, ये जैसे मेरी, ये देख लें, फिंगर देख लें आप, ये हड्डी ख़त्म हो गई, ये जोड़ दोनों ऊपर चले गए, ये ऐसे कुंडे की तरह। अब ये आप देखेंगे, ये मादी जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा उड़ती थी। इसके मसल भी देख लें आप, ये नज़र आ रहे हैं आप। ये इसीलिए इसकी शेप को हम बोलते हैं ना कि नून भी कह देते हैं, हॉकी भी कह देते हैं, गोल हड्डी वाले जो, यानी जैसे ये वो पंजाबियों कहते हैं 7 रबड़ी गेंद की तरह। अच्छा, आप पलटा हाँ के उड़ाते जी। हैं कबूतर? उड़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी कभी जब टेम्परेचर जाता है ना 40 से ऊपर और नमी कम हो जाए, फिर लाजमी पलटाते हैं। अच्छा आया नहीं जे इधर वेली अगर 40 से नीचे टेम्परेचर हो फिर वेली नहीं नहीं उसको आया। पलटाते हैं, फिर नहीं हम पलटाते। क्या वजह होती है पलटाने की, क्यों पलटाया जाता है कबूतर को? और देखें, किस उसकी साहब वजह- के कबूतर को पलटाया? हाँ, सब कोई पलटाया जाता है जब नमी कम हो। नमी जब 10 के करीब आती है ना, तो फिर कबूतरों के एक्सपायर हो जाते हैं बैठ के। मसला पैदा करता है बाजरा। जिस कबूतर के अंदर बाजरा होगा ना, कबूतर की आप पोर्ट कभी चाक करके देखें, जो कबूतर उड़ के बैठे एक्सपायर हो गया ना, उसकी पोर्ट चाक कर लें आप, उसका अंदर, उसको हम पंजाबी में संग दाना बोलते हैं, जिससे उसका दाना, हाँ, जिससे दाना उसका जा रहा होता है, उसमें वो बाजरे का दाना आगे उसको स्टॉप कर देता, बंद कर देता उसकी पोर्ट।
جب تک وہ نہیں نکلے گا. اب لوگ کئی دوست پوچھتے ہیں جی کوئی چیز کوئی پانی ایسا بتا دیں جس سے اس کا پانی چل جائے, کہ پانی والی بیٹ کرے چل جائے, ایک مرتبہ اس کی پورس ٹھیک ہو جائے. دنیا کی کوئی دوائی کام نہیں کرتی اس میں, صرف ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے. یہی ہے کہ آپ اس کو 2 4 5 مرتبہ پلٹائیں. اب دیکھیں نا جو اس کی پورٹ کا جو سسٹم وہ چل ہی نہیں رہا, وہ تو اسٹرو پہ آگے سے بند ہے. اب ایک چیز بھی آپ نے ڈھکن لگا دیا ہے, وہ چل ہی نہیں رہا, تو کوئی بھی دوائی اثر ہی نہیں کر سکتی جب تک وہ معدے میں اندر جائے گی نہیں, ہضم ہی نہیں ہوگی, تو وہ کام کیسے کرے گی. اس لیے جو باجرے سے ہے نا, جب نمی کم ہوتی ہے تو باجرے والے کبوتر بہت تنگ ہوتے ہیں لاہور کے موسم میں. ہاں نمی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو پھر پلٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر نمی آپ کی 15 سے اوپر ہے, کبوتر بھوک منا کے بھی تو جلدی بیٹھتا ہے. اس کا بھی حل ہے نا, اس کا بھی حل ہے. پلٹائیں اس کو, پھر پلٹا کے ساتھ خالی نہ چھوڑیں, اس کو ریسٹ دے کے چھوڑیں, اس کو 2 3 گولیاں دیں خوراک کی. ہم پلٹاتے خالی نہیں چھوڑتے. بادام کی گولیاں دے کے. اور یہ چیز بھی میں نے کوئی 5 7 سال بعد سیکھی تھی اڑا کے نا کبوتر. خالی پلٹایا کبوتر نہیں چھوڑنا, جیسے یہاں پہ اکثر میری کبوتری سکو, وہ اس کے بعد اس کا میں نے جیسے کہ نا وہ گیم ہم کھیلتے ہیں بچپن میں, گیم کھیلتے ویڈیو گیم, تو اس میں فارمولا لگ جاتا تھا. اس کا میں نے ایک فارمولا لگا لیا سمادی کا, کہ اس کو میں 3 گولیاں صبح دیتا تھا پلٹا کے, تو 2 3 بجے بیٹھتی, 4 دیتا تھا 5 بجے, 6 دیتا 7 بجے تک چلی جاتی تھی. یعنی اتنا اس کا ہاضمہ اڑتے وقت بھی وہ چلاتی تھی. تو یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی. اور خالی کبوتر واقعی کم اڑتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. خالی کبوتر کم اڑتا ہے. کبوتر کی پرواز کو بھی کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اچھا کبوتر ہے, اب اس کو بازی میں ہمارے پاس آگے مزید موسم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سخت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کبوتر. جی تو وہاں پہ ہم اس کو پیچھے لے کے آنا چاہیے کبوتر کو. بالکل لا سکتے ہیں. لا سکتے ہیں. ہاں, وہ کس ایک کبوتر شام کو بیٹھتا ہے, آپ اس کو رات کو 12 بجے واش کر دیں, پلٹا دیں, وہ 12 بجے صبح بیٹھ جائے گا یا 1 بجے بیٹھ جائے گا, پیچھے آ جائے گا بھوک سے. ہاں لازمی جلدی بیٹھے گا. اچھا, تیاری جو ہم دیتے ہیں کبوتروں کی, تو کس وقت میں, مطلب وساخ میں, وساخ تو مطلب ایسا ہو گیا, وساخ تو گم ہو گیا. جی لوگ غائب ہی کر گئے ہیں وساخ کو. یا جیٹ چیمپئن نظر آتا ہے, یا آخری سیزن اسو چل رہا ہوتا ہے, تو اگلے چیتر تک اسی بیچارے کا نام چل اسو چیمپئن. تو یہ ٹھنڈے موسم اور گرم موسم کہہ دیتے ہیں. ٹھنڈے موسم میں کس وقت تک دانا ڈال دینا چاہیے دوران بازیاں, اور گرم موسم میں کب دانا ڈالنا چاہیے؟ دیکھیں دانے کا ایک ہی ٹائم بہتر ہے. ہم تو ہماری جو کبوتر بازی ہے نا, ہم 2:30 بجے دانا ڈالتے ہیں, 3 بجے تک کبوتر کھاتے ہیں, آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. بھوکا کبوتر نہیں اڑتا, پوٹ بھر کے کھائے, جتنا مرضی کھائے, اس کے لیے فائدہ ہے. ہاں اگر آپ ٹھنڈے موسم کی بازیاں تھوڑا لیٹ کر لیں, اس میں لیٹ کر لیں, یعنی 3 بجے ڈال لیں یا 4 بجے بھی ڈال سکتے ہیں, اس میں اس کو فائدہ ہے. کیونکہ ٹھنڈے موسم کی بازی میں کبوتر کے اندر ریش ہوگی, اتنا زیادہ کبوتر اڑے گا. وہی ریش لے کے ہاں ریش لے کے چلتا رہے گا, ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. اچھا, سارے کے لیکن ایک چیز ضرور ہے جو ہم نے سیکھی, شاید کسی کے پاس ایسا فارمولا ہو, ٹھنڈے کبوتر نہیں اڑتے, چاہے 50 ٹمپریچر بھی ہے نا, ٹھنڈا نہیں اڑے گا. ٹھنڈے کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ پہلے تو اس کا ہاضمہ رک جائے گا, ہاضمہ سلو کرے گا, پھر نہ اس کا کندھا چلے گا. اکثر کبوتر باہر آگے کٹ جاتے ہیں, وہ ٹھنڈے کبوتر ہی کٹتے ہیں, گرم کبوتر نہیں کٹتے. اور میں نے زندگی میں کبھی بھی نا گرم کبوتر خراب ہوتے بھی نہیں دیکھے. وہ کہتے ہیں جی گرم کبوتر اڑتا ہے اور گرم کرنا چاہیے کبوتر. بالکل ایسے ہی. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے استاد کو دوائی آئی ڈراپر بھریا تھا چل کبوتر کے اندر, وہ بھی کبوتر اچھا اڑ کے بیٹھ رہے, تو وہ کوئی اسپیشل کچھ گرم نہیں کر رہے ہوتے, یا کرنا اسپیشل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اسپیشل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کچھ کبوتروں کو پڑتی ہے جو بالکل ہلکے ہیں. ویسے کبوتر جو عام روٹین سے اچھے اڑ رہے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا بھی گرم کریں, یا جو بھی آپ دیکھیں گرم کرنے میں بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ دیسی چیزیں ہیں, کچھ آپ میڈیسن بھی دیتے ہیں. تو اب یہ آپ کا اپنا فارمولا, آپ نے کیا دیا اس کو, تو جس کا ہاتھ جس جگہ پہ سیٹ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. کبوتر کو زیادہ تر گرم چیزوں میں خشک چیزیں دینی چاہیے کہ تر چیزیں زیادہ دینی چاہیے؟ خشک چیزیں زیادہ اچھی ہیں اس کے لیے. گرم اور خشک. گرم اور خشک کبوتر اڑتا ہے, گرم اور خشک ہے. اچھا, گرم اور تر نہیں ہونا چاہیے. تر بھی ٹھیک ہے, وہ یعنی کبوتر کی ایک کبوتر کی نا کیپیسٹی اپنی ہے. ایک کبوتر شام تک اڑتا ہے, اس کو پھر آپ اس کو تھوڑا نارمل کر لیں. جو کبوتر درمیانہ اڑ رہا ہے اس کو آپ کو تھوڑا تیز کرنا پڑے گا. اس میں زیادہ گرم بڑی ہیوی تیاری دے نال آئے اج. نہیں ٹھیک ہے, اچھے ہونا چاہیے اس طرح. پھٹے پہ سے گرا ہے تو میں نا آپ کو 2-3 ایسے استاد ہیں جن کی مثالیں دیتا ہوں. میرے استاد جی جو ہے نا, انہوں نے 50 سال گیٹ کی بازیاں اڑائی ہیں, ایک زندگی کا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے مجھے ایک بات بولی تھی, اس نے کہا یار ہم سے تو کبھی ٹھنڈا کبوتر نہیں اڑا 50 سالوں میں, ہم نے تو گرم ہی اڑائے ہیں, گرم خشک. اسی طرح ایک بڑے گجرانوالے کے مشہور استاد تھے, اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, استاد ضمیر بٹ نام تھا, اس کو جمیل بٹ کے نام سے مشہور تھے. تو بڑے ہم ان کے پاس جاتے نا چھوٹے بچپن میں نا, گجرانوالے ان سے سیکھنا, باتیں پوچھنی. تو
तो उन्होंने कहा जी मैंने 31 रोज़ की बाजियाँ 21 रोज़, गुजरांवाला के पुराने उस्ताद साहब उनको जानते हैं, बहुत हो गया मैं, अपने तारक भट्ट साहब हैं, उनके चाचा जी थे, सगे चाचा थे, तो उन्होंने बड़ी बाजियाँ उड़ाई हैं, 31 भी 21 भी 11 भी रोज़ की बाजियाँ, तो उनसे भी काफ़ी गपशप होती थी। तो उस वक्त हम सीखने के यानी कि मोड में यानी जाना उनके पास बातें पूछनी, तो वो एक बात करते थे कि यार ठंडे नहीं उड़ते, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੰਡੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਨ। ਅਸੀਂ 11 ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ 21 ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ 31 ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਬੂਤਰ ही उड़ाए हैं। और अगर किसी के पास ऐसा फन है कि ठंडे उड़ा सकता तो हमारी समझ से बाहर है, हमसे नहीं उड़ते। ठंडा करके बाद में दोबारा गर्म तो फिर भी करना, ये भी खराबी है। ये कई लोग करते हैं। देखें आप ठंडा करना भी ना एक लिमिट है इसकी, लिमिट ही जब आप लिमिट से थोड़ा सा आगे गए, मैंने आपको बताया कि मैंने जो दोस्तों के खराब कबूतर उड़ाए ना 90% वो ठंडे होके खराब होते हैं, तो उनको ठंडे को भी बाद में गर्म करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो आप उसको फ्रिज में रखें। हाँ जी उसको मैंने देखा है ये, ठंडा जो है ना, ठंडा मैं बताता हूँ सर, इस दफा बैसाख में ना एक दोस्त है, उनके नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने अपने शागिर्द को बताया, इतने नुमान शौक भी कराया, उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि जी ये फला फला चीज है, इतनी इतनी लेके ना चुंडी चुंडी ले ले, दो चुंडी ले ले, ऐसे उन्होंने बताई, और उन्होंने 1.5 लीटर पानी में डाल लिया। इमरान भाई उसको क्या 1.5 लीटर पानी में डाल, जी जी, और वो जो ना सुबह 2 सीसी तूने पानी देना और उसके बाद खुराक दे। उन्हें सोचिया चुंडियां चुंडियां, उन्हें 1.5 लीटर पानी उस्ताद ने पता नहीं की उन्हें गिलास च पा ले, कबूतर पारी ना मारे अंज अंदर ही अंदर 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 रख रख तले तले उड़ के बह गए। उसके बाद उनके बैसाख की बात है, प्यारे थे, उसने उस्ताद को बताया, उस्ताद जी कबूतर तो मैं उसने वीडियो बना के भेजी, उस्ताद जी इंज उड़ते, कहता तेरे कबूतर तो खोल ही नहीं रहे, पारी नहीं खोल रहे, की चक्कर होया की कीता। अचानक मैं ज़हन च आया, उन्होंने कहा पानी तेन दसिया पुत्तर किन्ने पानी च बनाया, कहता गिलास च पा लिया सी सारा, फिर कटियां गाला कहता 1.5 लीटर बता रहे। फिर वो पूरा हफ्ता उन्हें लगा गर्म करने में, सेट करने में, उन 7 में से 3 कबूतर डले थे अगले प्यारे में, बाकी नए कबूतर डालने पड़े। इस साल ना इसी छत पे एक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने ना जिंदगी में बड़े ऐसे मामला देखे हैं, खुद भी उनसे गुजर चुके हैं। मुजाहिर के कबूतर 4 बाजियां ना बड़े अच्छे उड़े इसी छत पे, 5वीं बाजी ना इसने मुझसे मशवरा किया कि सुबह, मैंने कहता जी कबूतर इस तरह ना हैं ठंडे थोड़े बहुत, मैंने कहा यार सुबह पानी दे दो ठंडा, हल्का सा देते हैं बाजी नागे वाले दिन। उसके बाद मैंने कहा इनको आज आपने गर्म नहीं करने इतने ज्यादा, छोड़ो, आपको पता चल जाएगा सुबह क्या गलती हुई है या क्या किया हमने। उस दिन कबूतर इसके एक दिन ही जल्दी बैठे, 5वीं बाजी 1-1.5 बजे सारे कबूतर बैठ गए उसी दिन। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। तो मैंने कहा अब ये आपने ठंडे करके देख लिए, ये इसका वो ना कामरान भाई लाख वाले कप में हम फ्री हुए हैं ना, इजी होगा। मैं तकरीबन मोस्टली सब घर चौके से बचे उस दिन, मोस्टली जितने भी घर थे वो एक एक बाजी जीते थे। मैंने उस्ताद जी से मशवरा किया, मैं कहा सुबह कबूतरा ना थोड़ा या कोई ऐसा काम करो कि सवेरे 12 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਮੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁਬਹ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪਸੂਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 7:45 7:30। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ अच्छी उड़ी, इसकी हड्डी कैसी कहलाएगी? बेहतरीन है। ये भी आपके हाथ से जो देर ही लगा हुआ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ हॉकी स्टाइल की है। 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ पूरियां अब ये देखें ना, इसकी ये हड्डी खत्म हुई, ये जोड़ ऊपर चले गए, ये बेहतरीन जोड़ है जिसे मैं चैंपियन जोड़ हुआ। हाँ ये जोड़ इसी जोड़ का कबूतर क्रॉस कर दिया। बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ इसके ਜੇ मसल भी ਉੱਡਿਆ देखिए आप। पूरियां 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਿਆ। इस जोड़े का हाँ जी ये है नस्ल एक ही, दोनों एक ही नस्ल है नरमादी जी, एक ही नस्ल के हैं। 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ, 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿੱਤਾ। मादा मानी मादा का भी शौक रहेगा, उन्होंने दिखाई नहीं है इसमें। 8 नंबर ना 10 ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ 48। अच्छा जी ना एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार मैं तुहानू दसां, अक्सर ना उस्ताद ਆਇਆ जरा मेरी तरफ करें कैमरा, अक्सर उस्ताद अच्छे कामरान भाई साल एक उड़ा बात है करते अपने हैं कि जो कबूतर अच्छा उड़ा है ना उससे सीखे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बात 100% है, जो अच्छा उड़ा है ना उसी से सीखना चाहिए। मैंने भी कबूतरों से बड़ा कुछ सीखा है। मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि मैं रोज़ पकड़ के देखता हूँ अपने उड़े हुए कबूतर,
مجھے 18 کا چسکا ہے. لیکن وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نیا کبوتر باز ہے نا, اس کو ایک بچہ اسکول گیا پہلے دن, اب اس کے ہاتھ میں قاعدہ پڑھا دے بیٹا پڑھ, یہ چیز پڑھنا یہ چیز سیکھنا, وہ بیچارہ کی پڑھے گا. انہوں پہلے دسو تو صحیح ہے الف ہی ہے بے ہی ہے پے ہی ہے تے ہی ہے صحیح, وہ تسی سکھاؤ تو صحیح, پھر انہوں پوچھو گے یار ہون پڑھ. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بھی آپ اب ایک بندے کو بیچارہ پہلے دن اسکول گیا ہے, کھولنا ہی نہ آئے پر تو وہ کیسے بتائے. اب یہ کبوتر دیکھیں, میرے نا ایک دوست ہیں, ابھی کسی کا پردہ ہی رہنا چاہیے, ان کا نام نہیں لیتے, وہ میرے پاس نا سال پور آتے رہے ہیں, تو انہوں نے نا کبوتر پکڑنا نا مجھے ہنسی آ جاتی تھی. میں نے کہا یار وہ مجھ سے پرانے کبوتر باز تھے, یعنی مجھ سے بھی پرانے تھے, بازیاں اڑانے والے تھے. تو میں نے کہا یار آپ کبوتر پکڑنا سیکھو پہلے, جس طرح آپ کبوتر اب مجھے ایک بیماری ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے, اس میں آپ غلط کہہ سکتے ہیں. آپ ایک کبوتر پکڑ کے دیکھیں نا, میں آپ کو جج کر لیتا ہوں آپ نے کیا دیکھا ہے, میں نے آپ کا نقص بھی پکڑ لیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کبوتر کو دیکھا یا کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ اس کی بیس نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ میں نے کبوتر دیکھا کیا ہے, اس کے بدن کیا ہے, اس کی ہڈی کیا ہے. آپ بیس پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب بڑے دوست میرے پاس شو کرنے آتے ہیں نا, میں کبوتر دکھاتا ہوں جو وہ دیکھتے ہیں تو میں ان کو ٹوک بھی دیتا ہوں کہ یار آپ کبوتر ہی صحیح طریقے سے نہیں پکڑ دے, جو چیز دیکھنے والی آپ وہ تو اگنور کر رہے ہو, تو آپ کو کیا سمجھ لگے گی. اب خالی آنکھ دیکھ کے آپ کیا سیکھیں گے, آنکھ سے تو کچھ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ اس کے بدن کی. اب یہ دیکھیں نا, میں نے پکڑی نا مادی, یہ اس کے مسل اور اس کی ہڈی کی شیپ خود بتا رہی ہے ہاتھ پھیرنے سے, کیونکہ میں نے پکڑا اس ایسے اینگل سے ہے, یہ میں نے پکڑا, یہی چیک کریں. یہ دیکھیں. اب وہ ایک میں اور آپ کو ایک ٹرک بتاؤں, کچھ کبوتر آپ جب کچھ لوگ نا تھکاوٹ نکالتے ہیں گرمیوں میں, جب بازی ہم جیٹ کی اڑاتے ہیں نا کچھ نہیں نکالتے, لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے, جو کبوتر ہاتھ میں ہلتے ہیں نا آپ اس کے چہرے پہ یوں کپڑا رکھ دیں, یوں کبھی نہیں ہلے گا جتنا مرضی تیز کبوتر ہے. اب جیسے مرضی اس کو آپ کے اس کے مسل وغیرہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں وہ ہلے گا نہیں, بے چین رہتے ہیں. ہاں ورنہ بے چین رہتے ہیں کبوتر. بس اتنا سا ٹیکٹ ہے, یہ یوں کپڑا رکھ دیں آپ. اب جیسے مرضی اس کے, جیسے یہ میں نے پر کھول لی ہے, اب یہ ہلے گا نہیں, جیسے مرضی میں اس کے جو مرضی جیسے مرضی اس کے مسل کو چھیڑوں, بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے. کیوں کبوتر ہلتا ہے؟ ڈر رہا ہوتا ہے نا آپ سے, جب وہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا پھر اس نے سائلنٹ. ہاں نہیں نسل پہ نہیں, کبوتر کی فطرت ہے, نسل پہ نہیں ہے. سارے کیوں نہیں ہلتے؟ جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر نہیں ہلتے, نہیں ہلتے. لیکن کچھ کبوتر جو تیز ہے نا وہ شارپ ہڈی کے ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی نہیں ہلتے. کچھ ویسے نہیں ہلتے. ابھی مجاہد نے ایک مادی پکڑی جو انڈے نہیں اتار دی, وہ یوں اس نے پکڑی, اس کو ہم زیادہ سیل بولتے ہیں, زیادہ میٹھے کبوتر سیل کبوتر بولتے ہیں. جو کبوتر ہاں اچھی نشانی ہے, جو کبوتر تھک ہڈی کے ہوں گے نا وہ نہیں زیادہ ہلیں گے. جو شارپ ہڈی کے نہ وہ کھڈے سے پکڑے جائیں گے, باہر بند کرتے وقت بھی وہ آپ کو تنگ کریں گے. آپ بند کرنے لگے نا کبوتر, وہ آپ کو آدھا گھنٹہ تنگ کریں گے, پھر جا کے بند ہوں گے. 90% وہ شارپ ہڈی کے. یار عمران بھائی ایک بات بتائیں, میں نے مائک اس لیے اپنے پاس کر لیا کہ آواز میری بھی کلیئر جائے. ایک اچھے کبوتر برے کبوتر تو سب ہو گیا جی. رولا آج کل چل رہا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی وہ فلانے نے جو ہے نا پٹی والا ڈالا ہوا ہے, فلانے نے یہ کیا. اس کا کوئی ججمنٹ بھی تو ہونی چاہیے. اور اگر ایسے ہوتا ہے, دو تین چیزیں آج آپ سے چھوڑیں, کبوتر بازی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اچھے برے کی, آپ نے اچھی تیاری کر لی, سب کچھ کر لیا, سارا کچھ ہو گیا, چیمپئن ایک بندہ ہو گیا, 3 مہینے گزر گئے, انعام بھی مل گیا, سارا پتہ چلا جی اس نے 3 کبوتر باہر سے چھوڑے تھے, دیکھیں, اور وہ منصف بھی نہیں جج کر سکا. نہیں کر سکا نا, کئی تو اس کو پھر چیزیں چھوڑ دینا چاہیے میرے نزدیک. تو کئی اب ایک چیزیں بندے نے ون کر لیا, اس کا انعام مل وہ گیا, تو چلا چھوڑ دیا. گیا. لیکن اس کا پیمانہ کوئی نہیں جج کرنے کا, کس کا؟ پٹی والے کبوتر کا کوئی پیمانہ نہیں, کوئی پیمانہ نہیں ہے. صرف اس کی جو اڑنے کی سٹائل ہے نا اس سے ہم اس کو ججمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جو گیم ہے نا بند ہو کے کبوتر اڑنا چاہیے, جو اس پیمانے میں پورا اترتا ہے وہ ٹھیک ہے. تو پٹی والے بھی جاتے ہیں بند تو جو بند ہو کے اڑتے ہیں, ہماری گیم یہی ہے نا, بند ہو کے اڑے. اذان کا وقفہ لے لیں. ہاں بالکل ضروری اذان ہے, کا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ضروری حاضر ہے, ہوں گے. ضروری ہے. اللہ حافظ.